Kami sa tren, no? Magbubukas na. Okay. Ay. First time ni. First time ni Abe, nasasakay ng tren, no? Yeah. Lapit. Oh, bawal tayo dyan. Hindi pwede tayo dyan. Pwede. VIP yan. Wala. Wala. Doors closing. Stand clear. Ito pang VIP, oh. Pwede. Hindi, walang po. Dito na tayo. Hawak kami na lang. I-video ko na lang, oh. Alis na kami. This train is for Kaya punta ka na i-video Al dito. Rifa, Mall of Qatar. The next Walang driver. station is Al Rayyan. Pabangga tayo. Passengers are reminded not Walang to driver yan, oh. Pabangga tayo, walang driver. Matik. Doon ka, ako po. Bilis ako. Bilis. Makati doon, oh. Yan na. Tumatakbo ito ng 60, 70. Ang bilis, ha? Walang driver. Pati, wala ding ano, Walang konduktor. konduktor, passenger. Dali. Kami dito kay sa train sa Pinas. Sa ilalim ng ano to? Ilalim. Pinakailalim to. Yan, walang driver. Natakbo, ha? Walang driver pare oh. Afra. Yung sa Pinas, may driver, ha? May driver. Kaya taga-preno. Pag naputol, di ba lang? VIP ang pwede dito. VIP. Mga 10 real. Ang sakay mo, kada sakay. dog, no? Yung sa normal, 2 real. Ayan. Diyan, upo ka lang dyan. Naturi yan. Ito yung VIP. 10 ang bayad kada sakay dyan. Nakikita niyo mga guys, ang bilis ng train. Yan ang VIP, ha? Okay. Bilis, ha? Yan, malapit na tayo sa isang istasyon. Oh, Tama na. di pa. Sa dulo tayo. Station is Al Rayyan Al Qadim. Kasi isang istasyon, 2 minuto. Oh, anin ka din. Ano? Ito. Basa natin. Door open. Countdown. Dito tayo sa Al Rayyan Al Qadim. Okay. Sige lang. Yan, yan yung istasyon, no? Al Rayyan Al Qadim station. Pati. Doors closing. Stand clear. Na mo yan. Ay, wah. This train is for Al Rifa, Mall of Qatar. The next station is Al Shakab. Passengers are reminded not to leave their belongings 1, unattended. 2, 3. Ang-apat yung pupunta na sa inyo. 1, 2, 3, 4. Malayo pa. Ayaw pa. Bilis ako. Matakdak. Park yan. Balat lang takbo. Taos. Maganda saan, doon tayo sa harap oh. Saan mo video yung sa harap? Oo. Ayan, doon. Kabila. Sarap doon na tayo mag-asawa sa na balik yan. Hold na. Mamaya matulpa ka dyan, din tawanan ka. Andito tayo sa
station na to? Al-Maktoum. Al-Shakab. Al-Shakab Station. Yan o. Al-Shakab Station. Grabe, Doors closing. Stand clear. Are. Yeah. This train is for Al Rifa, Mall of Qatar. The next station is Qatar National Library. Passengers are reminded not to leave their belongings unattended. هذا القطار يتجه إلى محطة الرفاع الرنوع. المحطة التالية هي مكتبة قطار الوطنية. يجب على ركاب عدم ترك أمتعتهم بدون مقاطعة. Lakas ang wifi nila. Ginawala. Bilis. Utang. Nagbilis na ako eh. Yan, kabilis. Ang metro rito, tingnan nyo. Another station. Qatar Library. Station is Qatar National Library. هذه المحطة هي مكتبة قطار الوطنية. After ilang pan, saka nakasakay ulit sa metro. Ayan o, Qatar National Library Station. Parking na kagad. Doors closing. Stand clear. جاري غلق أبواب القطر مساء Yeah. الثانية. The VIP seat, pero walang This nakasakay. train is for Al Rifa, Mall of Qatar. The next station is Education City. Passengers are reminded not to leave their belongings unattended. هذا القطار يتجه إلى محطة الرفاع الرنوع. المحطة التالية هي Ang busy المدينة. lang may pinuntahan nila. يجب على ركاب عدم ترك Next أمتعتهم. station, Education City. Ang busy lang. Yung pinuntahan natin dali. Oh, Education City. Bilis ah. Education City. هذه المحطة هي المدينة التعليمية. Isa pa. Dilas na yung susunod. Alay pa, yan. Marap na tao.
Ito yung National Library Station. Doors closing. Stand clear. جاري أغلق الأبواب.